compréhension de l'écrit. Je lis et je comprends. Brahim et Sarah. Chaque matin, Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école. Il la prend par la main et tout le long du chemin, il lui explique comment éviter les dangers de la route. Marche sur le trottoir. Traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Marche sur le passage protégé réservé aux piétons. Arrivé devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. Je répète lentement et j'explique. Brahim et Sarah. Chaque matin, كل صباح, Brahim emmène sa petite sœur Sarah. Brahim كيدي الأخت ديالو الصغيرة سارة à l'école إلى المدرسة. Il la prend par la main. كيشدها هو كيشدها من يديها. Et tout le long du chemin وطوال الطريق كامل طوال الطريق كامل il lui explique هو يشرح لها هو يشرح لها il lui explique comment éviter les dangers de la route. يشرح لها كيف نتفادى أخطار الطريق. كيفاش غادي يشرح لها؟ شنو غادي يقول لها؟ marche sur le trottoir. تمشي فوق الرصيف. traverse la chaussée. اقطعي الطريق. quand حينما ولا عندما le feu الأضواء أضواء إشارة المرور le feu est rouge pour les voitures. من يكون الضوء أحمر عند السيارات ممكن نقطعوا الطريق. traverse la chaussée الطريق. regarde شنو النصيحة اللي كيقول ثاني regarde à gauche et à droite avant de traverser. طلي في اليسار في اليمين قبل avant de traverser قبل أن تقطعي الطريق. regarde هي شوفي. marche sur le passage protégé réservé aux piétons. marche تمشي فوق الممر المحمي protégé réservé المخصص للراجلين aux piétons. تسموا الراجلين لأنهم كيتمشاو على رجليهم لي piétons. arrivé ملي وصلت عندها أخرى أنها مؤنث وعندما وصلت devant أمام la porte باب de l'école المدرسة. Sarah embrasse
سارة ملي وصلت قدام باب المدرسة عنقت سون فخيغ الأخ ديالها elle lui souhaite وتمنت له une bonne journée يوم سعيد يوم جيد تمنت له يوم جيد نعاودو نقراو كلمة بكلمة بالنسبة اللي عندهم صعوبة في القراية اللي ما عندهمش مشكل يدوز الفيديو شوية لقدام باش يشوف الأسئلة الأخرى إبراهيم et Sarah chaque matin Brahim emmène sa petite sœur Sarah à l'école. Il la prend par la main et tout le long du chemin, il lui explique comment éviter les dangers de la route. Marche sur le trottoir. Traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Marche sur le passage protégé réservé aux piétons. Arrivé devant la porte de l'école, Sarah embrasse son frère et lui souhaite une bonne journée. C'est bon? السؤال الأول entoure la bonne réponse. دور على الجواب الصحيح. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوان النص؟ عنوان النص كيف ما شفنا هو إبراهيم et Sarah. إبراهيم et Sarah. عطينا هنا إبراهيم et sa sœur. إبراهيم والأخت ديالو خطأ. إبراهيم et son cousin. إبراهيم وولد خالو ولا ولد عمو خطأ. إبراهيم et Sarah هي صحيحة. إذا غندورو على إبراهيم et Sarah. سؤال B. Qu'est-ce que Brahim explique à Sarah?
ماذا يشرح إبراهيم لسارة؟ شنو كيشرح لها؟ Les dangers du feu أختار النار. Les dangers de la route أختار الطريق. إذا كيما شفنا كيشرح لها أختار الطريق، دورنا عليها، دورنا على les dangers de la route. دوزو السؤال سي. Que dit Sarah إبراهيم؟ شنو قالت سارة لإبراهيم في الآخر كاع كيما شفنا؟ شنو قالت له؟ قالت بون روت، طريق السلامة مثلا، طريق السلامة، ولا قالت له بون جورني ولا يوم سعيد، ولا بون سواري ولا أمسية سعيدة. إذا كما شفنا في النص قالت له بون جورني. ندوزو للتمرين جوج. لي دي سيلاب، اقرأ مقاطع صوتية. بغا، بغا، كخا، كخا، درو، درو، تخي، تخي، فلا، فلا، كلو، كلو، بلا، 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 روا، روا، toi, toi, soit, soit, bois, bois, que, qui, ka, tin, pain, pain, lin, lin, fin, tin, lette, messe, pelle, tel, السؤال 3. Trouve dans le texte un mot qui renferme br, pr, tr, wa, ou et en. Br, اخترنا لكم Brahim. Pr, protéger. Tr, traverse. Wa, trottoir. Trottoir. Ou, route. Route. En. Prends. Prends. السؤال 4. Lis les mots du texte. مطلوب منا نقراو هاد الكلمات هادو اللي مذكورين في النص. إبراهيم. إبراهيم. emmène. Emmène. Chaussée. Chaussée. Embrasse. Embrasse. Protéger. Protéger. Avant. Avant. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Piéton. Piéton.
souhaite, souhaite. Quand, quand. تمرين 5. Lis les phrases du texte. اقرأ جمل النص. الجملة الأولى. Chaque matin, Brahim emmène sa sœur à l'école. كل صباح إبراهيم كيدي أخت ديالو إلى المدرسة. Traverse la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures. اقطعي الطريق عندما يكون الضوء أحمر بالنسبة للسيارات. Sarah embrasse son frère. سارة عانقت أخاها. Elle lui souhaite une bonne journée وتمنت له يوما جيدا يوما جيدا. تمرين 6 أخير. Lis le texte et souligne les mots que tu ne sais pas lire. قرا النص، عاود قرا النص الأول هذا وسطر على الكلمات اللي كتجيك صعوبة في القراية ديالهم. Ton enseignant الأستاذ ديالك ولا الأستاذة ديالك t'aidera à les lire. الأستاذة ديالك ولا الأستاذ ديالك غادي يساعدك أنك تقراهم. وهكا كملنا هاد الصفحة الشرح ديالها.